50 सिटनि एसटी बॉयज हॉस्टेल कटाल खुलगिरिखा ट्राइबल वेलफेयर मंत्री बरमगनांग विकास देब्रमा अमंखा लंथ्रे बेली दलाई त्रिपुरानी माधव चंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल मोयना मावो लगियो तंगो एमएलए शंभुलाल चाकमा तै ऑफिशियल स्टाफ तै नाइकुल तंगनाय तै नायमुथां बदल हमददन बिसिंतिनो अ 50 सिटनि हॉस्टेल कटाल न खुलगिरिखा चाति कथार मुसंगै तै फिता रावै खुलगिरिखा मंत्री विकास देब्रमा আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের পর আজকে আমাদের মাধবচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের যে বয়েজ হোস্টেল সেই বয়েজ হোস্টেলের উদ্বোধনের কাজ যে প্রধান কাজ বয়েজ হোস্টেলের উদ্বোধনের আরো স্মরণীয় করার জন্য বিনম্রভাবে আবেদন জানাচ্ছি। Dibo kaham joto media rongo chong tini long travel ni bisingo moina mawo Madhav Chandra Dadas school ni chong jaga 50 seated boys hostel chong tini kotal doglam khulog rijaka lorok joto saimano sara Tripura rajyo muti hai hostel chini borong ni bagai chini bukung barong ni bagai মতে হাই হোস্টেল খোলক যাবে তঙ্গো তাই কয়েক মাস বিসিংও তাই দুইটা হোস্টেল খোলক জানাই এই লং ট্রাইবেলিওনো जों तिने माधव चंद्र दादस स्कूल नि जे चलारंग नि होस्टेल 50टा म अलरेडी कंप्लीट आरडी डिविजन नि बिसिंग जों खारिवय तिने ट्राइबल वेलफेयर रांग आरडी डिविजन नि बिसिंग खारिवय जों म कंप्लीट खा कारण तिने बरो होस्टेल तंगे पढ़ाशोना खाइजगाय ओ चेररक पढ़ाशोना काहाम खायो ओ चेररक भविष्य दंगो ओ चेररक जीवन एस्टाब्लिश खाइमनो आमानि बागानो होस्टेल तंगे पढ़ाशोना खाइने रंगे बेलाइनक नांगो कारण चिनि चेररक बिसिं बासांनि जारा हासो खाताय बिसिंनि बलं बिसिंनि चेररक गरि बसा बररक चेरायरक तिनि ओ स्कुल फाइयै पढ़ाशोना खाइयै कतर कतर आं खोनागा उरनि चेररक पढ़ाशोना खाइयै भारतनि फातारबो दंगनै बेलाइनो आबाइनो बस्तांगो ओ होस्टेल 50टा सीट दिजाखा आगामी दिनों 50टा सीट 50टा सीटों 100टा सीट खाइए और तंगनानि व्यवस्था खाइनाय काहाम तंगनानि व्यवस्था चिनि काहाम पढ़ाशोनानि व्यवस्था और उन्नाय रांनि मारे म 2 कोटी टाका म जों रहमाने 2 कोटी टाका न म खरच जोंखा आगामी दिनों ते एक ताला खाइए ते 50 सीट खाइए खाइ दिलाय म होस्टेल कोनो গ্যালারি ने कोनो नाइया होस्टेल कोनो मात नाइया होस्टेल एकमात्र पढ़ाशोना ने बिसिं दिसे म बचिनि जीवन जों सागावति चालाय बेलाय बेलाय हामबाय স্যার স্কুল নির্মাণের কাজটা পুরোপুরি শেষ হয়ে কি আপনারা আজকে উদ্বোধন করেছেন? यस আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রাজ্যের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী বিকাশ দেববর্মা স্যার উনি আজকের এই নতুন নবনির্মিত হোস্টেলটি উদ্বোধন করেছেন। এখানে 50 জন ছাত্র এখন থাকতে পারবে এবং উনি আপনাদের সঙ্গে এটাও কমিটমেন্ট করেছেন আগামী বছর এটাকে আরো যাতে আরো 50 জন ছাত্র থাকতে পারে বেশি তার জন্য উনি ব্যবস্থা করবেন। এখন তো 50 জন আছে, আগামীতে অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট অফ আমাদের মিনিস্টার এটা 100 সিট হয়ে যাবে। ইলেকট্রিসিটি দেখা যাচ্ছে না, ফ্যানের চলে যায় তো এটা আমাদের এক জিনিস সাহেব আছেন উনি বলেছেন খুব 2-1 দিনের মধ্যেই কানেকশনটা দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।